ना देखिबू जे मु केते खाउची। छी छी माँ ये आपण कौन कहउचंदी आपण को खाइबा को देकी मु चली जीवी आपणकर कौन दरकार हबो कि नहीं सेटा तो मते देखिबा को हबो आपण कोन एकुटिया बसी खाइबे जे कथा के कहिची कहउतले जे एठिके खाइबा नै आसले तो हबो ए एठिकी मु मो खाइबाटा एठिकी नहीं आसीबी। हां ये की कथा एठिके नहीं आसीबी कहला बेल को मोटा केवल उज्जवल हे जाउची एथरे कोन अछि साधारण कथाटे तो कहिली। ठीक अछि मु एबे नहीं आसुची आपण आगे आसंतु तो। नहीं आसिली रोसेटा तो भल करिछि केते दिन परे पलो खाउछि मो पिला मन को भल लागिबनी काहेकि भल खाइबा तो खाइबा को पाउनाते घर खर्च बंचे बंचे तो चले आसीछि झियोटा पई रखिबा को पडुछि पो मानकर भविष्य तो बोली किछि अछि से मानक पई भाबुछि मो कोन करिथांती भल खाइबा खाइबे केमिति दिटा लुगारे वर्षे चली दउछि से कथा किए बुझिबो काके कहिबी मनर कथा काके कहिबी मनर कथा पचारजी तू सब कौन नहीं छु हां ना ना मु विधवा मनीष मु सिना निरामिष खाउची तू ये सब निरामिष खाउछु काहे की अरे मांस कोड़े गला माँ से कौन कि दिन रे माछ खाइथिली तो तेणु राति रे मांस आनिलेनी ना पुणी परे कहबू जे सासु बुढ़ी पाई मते निरामिष खाई रहिबा को पड़िला जा 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 नहीं आसे अरे कौन हैला कौन कथा कान रे पसुनी जा जा जाई कि मांस नहीं आसे माँ टिके आस्ते कथा कहंतु ना समस्ते सुनी नेबे मांस आउ नाही मांस आउ नाही ना बुझी पारेली सबु मांस से माने सेते बेले खाई देचंती तो एमिति काहे कि कहउचंती माँ बेसी तो मांस नथिला से जहा रोसई करथिले 3 जण तो खाइले आउ प्रकाश देखुची जे मांस खाइबा को भल पांती से प्रकृति रे टिके बेसी खाई देले थरे देला परे 2 थर पुनी देली तो आपण हे कोंतु ना माँ से जेते बेले खाइबा को मागुछंती सेठी कोन मु निज पई खाइबा रखी देबी सेमिति तो हेई परिबनी पुतुल दीदी भी आज मन खुशी रे खाइछंती आ आपण को बड़ पुओ भी किछि कम खाई नांदी से भी भल खाइछंती एई तो पलौ अछि पोटल आड़ू तरकारी अछि चटणी भी करिछि एइथिरे मोर हेइछिबो माँ आपण भी खाई के टिके देखंतु ना केमिति हेइछि खा खा हेइछि गोटे प्रकार हेइछि तेरे हाँ तू बोधे जानिनु या ठारू ढेर भल रोसे मु करि पारे आपण काहा सहित काहा को तुलना करूछंती माँ आपण तो भल रांधंती प्रकृति रे कोन कहंतु तो मो माँ ना आगरु से निया पाखु को जिबा को दउ नथिले सेई देखि देखि जा सिखिछि आ कोन मो माँ भी ना बहुत भल रोसई करंती मो माँ भल रोसई करंते या ना अरे तो माँ भल रोसई करंती आ तोर सासु कोन खराब रोसई करे हां मु ए कथा केते बेले कहली माँ सेइति पाई तो आपण हातरु घांट तरकारी खाइबी कहिछि मो सासु माँ भी भल रोसई करंती मो माँ भी भल रोसई करंती माँ एमिति रे खाइबाटा भल होइछि तो मु कहली तो सेते भल किछि हेइनी तेबे हेइछि गोटे प्रकार मु कहूथिली जे या ठारो बहुत भल करी हबो ठीक अछि आपण मते सिखै देबे मु निश्चय करि देबी हाँ एकी कथा
सबुदिन कौन ए घरे मांस पलो हबो ना कौन हाँ से सब हबनी एबे हेला पुणी थरे वर्षक परे हबो वर्षक परे शुण बहु आम घरे एमिति हुए आमे एमिति अपचय करने को पसंद करूना बुझिलु घरर बोहू हे आसीचु तू सिना देखिबू जेमिति लक्ष्मंत स्त्री हबू ता नाही किछि दिन भितरे सबु उड़े आड़े खर्च कर सारलुनी ना नौचु ना ना कौन हैला मो माँ मते खाइला बेले केबे भी गाली दियंतीनी केही गाली देले सब बेले कहंती जे आगे खाई सारू तापरे गाली दबो आ मु जेते बेले खाउथिली मो बापा मो पाखरे बसुथिले जेते भी खाए पछे तथापि कहंती ताको आउ टिके खाइबाकू दे आउ टिके भात दे आज तेनु माँ को कथा बहुत मने पड़ीगला बहुत दिन हलानी खाइला बेले कि गाली दे नांती बहुत बेसी गेल्हा देखे हो जा तो पार्टीरो कथा भारी बाहरुची ए सुनु सबु बेले ना मो कान पाखरे बाप घर कथा गपिबुनी हाँ मोर भी बाप घर थिला मो बापा भी खाई बसिले माछ मुंडटा मते दबाको कहूथिले माँ को कहूथिले झियो को दियो को घरे जाई पड़िबो सेठी कोन खाइबो न खाइबो सबु बेले भल मंद खाइबा ही तो खाउथिले क्षीर रे मोटा सर पड़िले माँ सबु बेले आनिके मते दउथिला मो भाई माने भी थिले से मन को दउ नथिला भाई माने अशांति करुथिले सेथि पई सेते बडे मो कोन करथिले जानिछु मु से सरटा ना से मन को देई दउथिले से समय रे बाप घरे केते भल मंद खाई बड़ हेची किछि अभाव भी नथिला कोउथिरे शेष थर जे केबे भल खाइबा खाइची सासु घर को आसीबा परे मने नाही ए सब किसी कर आ समस्ते खाइबा परे जहा बळे सेतिक टिके खाए मांस रोसई करे से झोल आ आलू टिका कपाए मांस खाइबा को पाएना तापरे घर को जते बळे मीठा आसुथला समस्ते खांती मते किंतु दियंतिनी कहंती जे घरर पिला मानक पई रखी दे घरर बहुत एते खाइबा दरकार नहीं तोर रोसई कर तापर हांडी कड़े पोछी जहा बलिबो खा बाप घर को जेते बेले जाउथिली माँ मते सजे सजे भल करे खाइबा को दिए मु मिछरे कहउथिली जे माँ मु केते खाउची मु केते भल खाइबा खाउची माँ मते चाहे कि कहउथिला जे तू ताले ते रोगा हे जाइछु काहे कि मु किछि कहि पारु नथिली आउ तापरे तो बाप घर को जीवा बंद हो गला वर्ष रे थरे दी थरे जाउथिले तापरे जेते बेले निज ऊपर संसार बोझ पड़िला तापरे भाबिली जे टिके संचय करिवे एते गुडे लोक किंतु जणे रोजगारिया विपद आपद हेले रोग बैराग हेले जीवी कुआडे काहा को हाथ पाथिबी एमिति करी करी अभ्यास हो गला तापरे मो पराग जेते बेले चाकरी पाइला सेते बेले मन हैला जे ता पैसा ता रोजगार को भी टिके संचय करिबी साराटा तो सेमति किछि करूनी ए पर्यंत सेमिति किछि रोजगार करिनी ए सब करी करी आओ भल मंद किछि खाइबा को इच्छा होनी किंतु भल मंद तो खाइबा को पड़िबो माँ मु आपन को भल मंद खुआइबी आपन को देह पई तो निहाती दरकार बाहरु देखिले हुए तो जना पड़ुनी किंतु भीतर भीतर हुए तो पुष्टिहीनता अछि मु किंतु कहा कथा सुनिबिनी मु आपन को भल मंद निश्चय खुआइबी आ विधवा माने कोन सब बेले निरामिष खाइबे मु आपन को ना आस्ते आस्ते आमिष भी खुआइबी खबरदार खबरदार कहूची
ए सब कु शिक्षा और बाजे कथा मो सामने केबे कहबुनी। मीठा मीठा कथारे मते भुलेई मते नरक को पठेबार इच्छा अछि तोर? हां ए सब किछ चलिबनी। मु कितो तो मीठा कथारे भलिबिनी। बहुत हे गला मोर खाइबा। जा 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 मु आउ खाइबिनी। जेते सब शिक्षा कु शिक्षा ए सब आम घरे चलिबनी कहि दउची। छि 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 ए सब तो कान रे सुनिबा भी पाप। ए देखो एते डेरी कोन पे करछो जे रूम को आसीबा पई तमे? मां को सहित कथा होतिली। बाबा दरद पूरा उछली पड़ुछे आ। अच्छा दिन सारा दरद उछली पारे, राति रे दरद उछलिले दोष। तम समय बोधे भाग हो जाउची। सेटा तो स्वाभाविक। मु दिन सारा खटी खटी के आउची, राति रे टिके भलसे निद होबा दरकार ना नहीं? सब दिने से गोटे कथा काहे की कहूछ कहलो? निद लागुची तो सोई पड़िबो तमे। वाह सबुदिन सेई गोटे कथा मु तुमको कहि चलछि जे एमिति सोइबा पई खाली खालटारे मु तुमको बाहाइनी। देख तमे जोटा मीन करूछ तमको ना गोटे कथा परिष्कार भाबरे मु कहि दउछि। मनुष्य केवल गोटे उद्देश्य पई बाहा हुएनी, आउरी अनेक उद्देश्य थाए। किंतु तमे जति केवल गोटे उद्देश्य मन रखिबा और बाकी सब भूली जिवो ताले तमे भूल करिवो। ना माने कोन भूली जाउछि मु बुझी परनी। तमे एठी खाइबा को पाउछ तो? पिंधिबा को पाउछ ना? सेटा बोधवे सब किछि। हां आउ कोन दरकार? तमे गोटे हाउस वाइफ से मु तमे तो घरे रहइबो, बाहर को जिबार नै। तमर घर भितरे समस्त के सहित मिलिमिशि रहि संसार करिवो। तमे एई भल मन्द रोसी करिवो मझिरे मझिरे। एई आजि जेमति कल तमे हेले मझिरे मझिरे, किंतु सबुदिन नुहे। सबुदिन कले बुझी पारथिबो बहुत खर्च बढ़ी जिवो हमर। मा तो कहले आजि जानछो बेले बेले एमती का रोसी करिवो तमे। ए जो आज रोसी करतिला ना बहुत बढ़िया हेतिला। जा हो निज मोहरे कथाटा कहलो। अच्छा एमिति काहे कहउछ कहलो? हां मो मोहर कोन केबे किछि भलो बाहरेन तम पई? प्रकृति रे कोन हेछि कहलो? मोर ना ए अभ्यास हे गलाने ए राति रे तम पई वेट करी रहिबाटा एटा अभ्यास हे गलाने। बुझबर छ तो? ए सब कथा थाउ काहे की ना माने काहे की थाउ? मु तो अन्य काहू कहबा को चाहुनी। मु तो मो स्त्री को कहउछि ताले थाउ काहे की? देखो किछि किछि कथा ना कुहा जाएनी, किछि किछि कथा मन भीतर रखिबा को पड़े। तमे सब कथारे टिके बेसी, सब कथारे बेसी। मो तो सब कथारे अधिक। तो जेतेबेले बुझी पारुछ अधिक ताहले टिके चुप ही रुह ना। मते ई जो कथा गुडा कहउछ ना सेगुडा कहनी। मते ना सुनिबा को बहुत लाज लागुची। अच्छा केबे तुम जानिबा को चाहिच जे मो देह भलो अछि कि खराब अछि? केबे जानिबा को चाहिच मोर कोन इच्छा कोन अनिच्छा? को दिन तो किछि जानिबा को चाहिना। देह पुणी कोन खराब होबो? हां तमे तो ठीक ठाक चालू छ, बुला बुली करू छ। हां देह रे जर भी नाही, किछि भी नाही, देह कोन खराब? बुझी पारिबनी तमे को दिन भी बुझी पारिबनी। ना ठीक अछि बुझी पारुनी। बुझिबा को तो चाहू जे बुझाई दियो मते। कहिली तो तमे बुझी पारिबनी। बुझिबा पाई ना गोटे मन दरकार हे थाए। ए सुनो ए जो मझिरे मझिरे तमे मन कथा बोली कहूछ, घटना रे कोन माने तमर कोन मन फन थिला कि आगुर का पाखरे? तम सहित ना ए सब अभांतर कथा हबको मु चाहुनी। ना 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 रो 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 ए कथा तो तमे आगुर भी मते कहिछ। मु जानिबा को चाहूची तमर कोन प्रेम थिला कि आगुर? जदि थिबो भी से कथा मु तमको कहिबिनी। रुह गोटे कथा मु तुमको पचार चलछि सिमु। मते काटुची जानि पारुछ तो? संध्या बेलु रोसई बास कली तार कोन एटा होची प्रतिदान? ए सब कथा सुनिले मो मुंडटा गरम हो जाय सिमु। कोन सुनिले तम मुंड गरम हो जाय जे? कोन सुनिले? देख तम आगरु ना मोर गोटे अतीत थिला, सेटा कोन भूली जाउछ तमे? आ सेई जीवन रे जति किछि हेई भी थिबो ना सेटा मु आउ क्यारी करूनी। ता माने तमरा आगुर किछि थिला सेया तो? मु कोन तमको को दिन पचारि छी जे तमर किछि आगुरु थिला कि नथिला? मोर पुणी कोन थिबो? मोर किछि सेमिति न थिला, तमे कोन पचारिबो मते? हां अवश्य तमे बुलेई भागे प्रश्न करछ मते। देखो जति कोनो से प्रश्न करी भी थिबी ना सेटा मु अन्य कारणरु करिछि। मोर ना ए विषय रे सत्तरी कोनोसी कौतूहल नाही। आ तमर जति किछि थांता बहुत भलो होइथांता, ताहले झियो मानक मनटा ना तमे टिके हेले भी बुझी पारि थांतो।
ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କେମିତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡେ। କିଏ ଥିଲା ତମର ସିମୋନ? ମୁଁ କଣ ତମକୁ କାହା କଥା କହିଛି? ନା ତମେ ମୁହଁରେ ତ କିଛି କହିନ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ହାବ ଭାବରୁ ତ ସେଇଟା ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ସିମୋନ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ ଯେ ତମ ବାହାଘର ଆଗରୁ କଣ କରିଥିଲ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସିଥିଲ। ଶଟ୍ ଅପ୍। ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା କୁହ। ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା କହି ମାନେ କଣ କହୁଛ ତମେ? ଏଇଟା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉନି ଯେ ମୁଁ ତମର ହଜବେଣ୍ଡ। ତମର କଣ ମନେ ଥାଏ ଯେ ତମେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ? ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ନା ରାତିରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଚଢଉ କରିବା ନୁହେଁ। ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଜଣେ ସେନ୍ସିବଲ ମଣିଷ ହବା, ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଥାଏ ଜାଣିଛ ନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ। ତମେ ତ ମତେ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ ପରି ଲାଗ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଝିଅମାନେ ଏମିତିକା ପୁଅଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି। କିଏ କହିଛି ଏ କଥା ତମକୁ? କେତେଟା ଝିଅ ସହିତ ତମେ ମିଶିଛ ଯେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ। ଭୁଲ ଶୁଣିଛ ତମେ, ଭୁଲ ଜାଣିଛ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପରି ଛଳନାମୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ। ଦେଖ, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛଳନାମୟୀ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଛଳନାମୟୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ନା ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହବ। ଶୁଣ, ତମେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଭାଷଣ ଦଉଥିଲ, ତମ ଭାଷଣକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଥିଲି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କିଏ ଥିଲା ସେ? କେହି ନଥିଲେ। ଲୁଚଉଛ ତାହେଲେ? କହିଲି ତ, ଏହି ବିଷୟରେ ନା ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାହାଘର ଆଗରୁ ତମେ କଣ କରିଛ କଣ ନ କରିଛ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେ, ମାନେ କିଛି ବି ଟିକେ ଟେର ପାଏ ନା। କଣ କରିବ ତମେ? ସୁଳିରେ ଚଢେଇବ? କଣ କରିବି ସେଇଟା ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବି। ବାଜେ କଥା ନ କହିକି ଲାଇଟଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଶୋଇପଡ। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ, ମୁଁ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିବି ବୋଲି ବସିଛି ନା କଣ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି? ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗେନି? କି କ୍ଳାନ୍ତ? ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତମର ଦିନଟିଏ ବି ମନେ ହୁଏନି ଯେ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ ହୁଏ? ଏସବୁ କିଛି ବି ମନେ ହୁଏନି ନା ତମର? ତମ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ନା? ତମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗପ ନାହିଁ? କଣ ଆଉ କଥା ରହିବ କୁହ ତ ସିମୋନ? କି କଥା? ଦିନ ସାରା ତ ମୁଁ ଗପି ଚାଲିଛି। ଏଇ ତ ଏତେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଢାଏ, କେବଳ ତ ଗପି ହିଁ ଚାଲିଛି। ତମେ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତାହେଲେ କି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ କହିଲ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ? ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ତ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଅଲଗା କୌଣସି ଗପ ନଥାଏ କି କୌଣସି କଥା ନଥାଏ? ଅଦ୍ଭୁତ ତ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏମିତିରେ ତମର କୌଣସି କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। କଣ ଭାବୁଛ କହିଲ ତମେ? ଏଇ ସବୁଦିନ ଖାଲି ବକର 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 କହିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ବକର ବକର ହବନି, ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ମୋର। ହଁ, ସତ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ। ସତ କଥା ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ କଥା ଛାଡ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା କରିଥିଲ ନା, ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ବର ଦେବି ବୋଲି। ବର ଦବା ମାନେ? ତମେ କଣ ନିଜକୁ ମୁନି ଋଷି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ହେଇ, ନା 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 ନା, ପ୍ଲିଜ ତମେ ମତେ ଆଉ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ମୁନି ଋଷି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ, ବୁଝିଲ ତ? ହଁ, ମୁନି ଋଷି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇପାରିବିନି ବାବା। ତାହେଲେ କଣ ବର ଦବ ତମେ ମତେ? ବର ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ତମକୁ ଏଇ ସାହିରେ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ହବ ନା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମକୁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ଆଲାଉ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯେ ନା, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇପାର ସେଇଠିକି। ବାବା, ତମର ତ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦୟା, ମତେ ଆଲାଉ କରୁଛ ଫଙ୍କସନରେ ଯିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧର ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ନା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ବୋଲି, ମୋ କଥା କହୁନି। ଧର ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ସେ କଲୋନୀର ଫଙ୍କସନରେ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇଲା, ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି? ହଁ, ସେ ସାହିରେ କେତେଟା ବଦମାସ ଟୋକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିବା ପାଇଁ ତ। ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ କେବଳ ସାହିର ବଦମାସ ଟୋକାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡେ? ସାହିରେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ତ ପଡିବ। ସାହିରେ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ତ ପଡିବ। ତାର ବୋଧେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ଦେଖ, ଯୋଉଟା ନୁହଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇ କଥା କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସବୁ। କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଅ ଟିକେ ତମେ ଶୁଣେ ନା। ମାନେ ସେମିତି ତ କେବେ ମନ ଦେଇ ତମର ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣି ନାହିଁ। କେବେ କଣ ମୋ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛ ତମେ? ଏଇ ନା ନା, ପ୍ଲିଜ ରକ୍ଷା କର ମତେ। ତମେ ଆଉ ଯାହା କର ପଛେ ମତେ ତମ ଗୀତ ଶୁଣାଅନି। ନା ମାନେ ମୁଁ ତ ସେମିତିଆ କୌଣସି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇନି ଯୋଉମାନେ ରାତିରେ ନାଚ ଗୀତ କରନ୍ତି ଆସିକି। ଖବରଦାର! ଚିତ୍କାର କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ସବୁ?
ତମର କଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ପାଖ ଘରେ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ଆରେ ତୁଳନା କୋଉଠି କଲି? ତୁଳନା ତ ମୁଁ କରିନି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି କୌଣସି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇନି ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ଛି ଛି ଛି, ତମ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ନା ଏବେ ମୋର ଆଉ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ ବି କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, କଥା ହବା କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଏତେ କଥା କହିବି କାହିଁକି? ରାତି ବେଳା ତ କଥା କହିବାର ସମୟ ବି ନୁହେଁ। ତମେ ନା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲଣି। ତମ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲି, ୟା ମାନେ କଣ? ହଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲଣି। ସବୁଦିନ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ମରୁଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇକି ଉଠୁଛି। ଭାବୁଛି ଯେ ତମେ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା ନା, ମୁଁ ଭୁଲ। ତମେ ଠିକ ହେଲା ପରି ମଣିଷ ନୁହଁ। କଣ ଠିକ ହେବି? ନା ମାନେ କଣ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ କଣ ମନେ ମନେ ଆଉ କାହା କଥା ଭାବୁଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି? ତମ ସହିତ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇପାରୁନ? ଦେଖ, ମତେ ନା ସତରେ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତମକୁ କହୁଛି, ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହୁଅ। ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବି? ମାନେ କଣ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ। ନା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କରୁଛି, ଅଲଗା କିଛି ବି କରିନି। ମୋର କଣ ମନେ ହଉଛି ଜାଣିଛ, ତମେ ଏଇ ନାଟକ ସିନେମା ଫିନେମା ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖିଦେଇଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଭୁଲଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ନା କଣ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ତମ ମନରେ? ହଁ, ଠିକ କରି କୁହ ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଆଭଏଡ କରୁଛ କି? ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଛୁଇଁବାଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ମନେ ମନେ ତା ଛୁଇଁବାଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ତମେ? ଟିକେ ଚୁପ୍ ହବ କି ତମେ? ଚୁପ୍ ରୁହ ନା। ଯଦି ତମେ ଚୁପ୍ ହବନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବି ଯେ ତମେ ମତେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଛ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇ କହିବି ଯେ ତମର ଜଣେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ଥିଲା ବୋଲି, କଣ ହବ ତାହେଲେ? ମା ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ? ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଥରେ ବି କହିଛି ଯେ ମୋର କେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ? ଆଉ ଦେଖ, ଯଦି ବି କେହି ଥିବେ ନା, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାଘର ଆଗରୁ ତମେ ବି ମତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ସେମିତିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ନଥାନ୍ତି ସୁମୁ। କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତ? ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ କଣ ମତେ ତମେ ପଚାରିଥିଲ ଯେ ମୋର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭଦ୍ର ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କର ସେସବୁ ନଥାଏ। ତମ ଭଦ୍ର ଚେହେରା ଦେଖିକି ନା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରିକି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଲୋକ। ହଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ। ତମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରିଛ ଯେ? ଆଉ ଏମିତିରେ ସହର ଠାରୁ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ତମ ଘର ନୁହଁ, ଆଉ ଏଠି ବି ତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାପରେ ବି ଏମିତି କେମିତି ହେଲ? କେବଳ ବହି ତମେ ପଢିଛ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡା ନା ତମେ ଶିଖିପାରିନ। এই শুଣ, ତମେ ମୋ ଟିଚର ନା କଣ କହିଲ? ସେତେବେଳୁ ଫାଲତୁ କଥା କହି ଚାଲିଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଶୁଣ, ରାତିରେ ଏସବୁ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବହୁତ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଆସ। ଇଏ କଣ ଯେ? ସବୁଦିନ ଏମିତି ଟାଣୁଛ କାହିଁକି ମତେ? ଟିକେ ଭଲ କରି ମତେ ପାଖକୁ ଟାଣି ପାରୁନ? ମତେ କାଟୁଛି, ତମେ ବୁଝି ପାରୁନ? ମୁଁ କଣ କୋଉ ଭିକାରୀ ହେଇଛି ନା କଣ? ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ବୋଲି ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ସେଇଆ କରିବ? ନାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାଲିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ରହିବି। ଆଜି ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଶୋଇପଡ। ରୁହ। ତମେ ଜଣେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଛାଡ ମତେ, ଛାଡ। ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, ଆଜି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ମୋ ଦେହ ସତରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଛାଡି ଦିଅ ନା, ମତେ ମତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, ମତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଛାଡି ଦିଅ ନା। ଏ ଶୁଣ, ତମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ବସେଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହା ହେଇନାହିଁ। ହଁ,